বলে মালমা মোর নবীজি আইলেন ভোর ভোর নবীজি आयलन भोर भोर दिल का पपीहा पी पी करके कोयल मचाला बोल नबी जी आयलन भोर भोर नबी जी आयलन भोर भोर एटा कोन गादा जी एटा भोजपुरी एबे चलुन बाबा पांजाबीते जाय শুনতে রাজি আছেন मेरे सोड़िए বুঝেন না বুঝেন জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন নাকি বুঝে হ্যাঁ বলুন मेरे सोड़िए दिल जोड़िए मदीना बिछड़े बन लिए जोर वाले मेरे सोड़िए दिल जोड़िए मदीना बिछड़े बन लिए मेरे पकीदी की यार मेरे साड़िए मेरा पकीद की यार मेरे साड़िए मेरा नबी की नूर करे यार काड़िए मेरा सोड़िए मदीना बिछड़े बलिए आमीना के घर के लड़ाए नूर की बरस न बरासे धरवाले এটা বাবাজি আপনার পাঞ্জাবি গজল এবে চলুন বাবাজি ইংলিশে যাই সুইট মদিনা ভেরেলা বলে গোড মদিনা ভেরেলা বলে সাচ্চা বিউটিফুল মদিনা বিকজ দেওয়ার ইজ নো সিটি লাইক মদিনা সুইট মদিনা ভেরেলা বলে গোড মদিনা मदीना भेरेला बोले जरवाले नारे तकबीर ए देखें बाबा जी प्रधान अतिथि साहब सम्मान করতে দাঁড়িয়ে যাবে উঠে যান नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम रिजवी साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम रिजवी साहब नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जहांगीर आलम रिजवी साहब देखें बाबा जी प्रधान अतिथि साहब চলে এসেছেন না আর বলুন ব্রাদার ইসলাম যাই হোক প্রধান অতিথি চলে এসেছেন ইনশাআল্লাহ আপনারা বসুন ইনশাআল্লাহ আপনার ঈমান আকীদার ওয়াজ শুনতে পাবেন জি আমাদের এখন ঈমান আকীদা তাজা করা দরকার আছে না নাই आज যেরকম দল বাড়িয়েছে বাবাজি এরা হচ্ছে ইয়ান্ডি ভাইরাস আর ইয়ান্ডি ভাইরাস যদি ভিতরে প্রবেশ করে যায় আপনার ঈমান আকীদা সবকে ছিনিয়ে নিয়ে আপনার পালিয়ে যাবে তাই ঈমান আকীদাকে টিকে রাখার জন্য বাবাজি মুনাজির আহলে সুন্নাত মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম রিজভী সাহেব এসে উপস্থিত হয়ে গেছে তিনার জবান থেকে মূল্যবান আপনারা হাদিস কোরআন বাণী শুনতে পাবেন এই বলে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম আমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু